सूरत अल-बकरा आयत नंबर 187 का आखिरी कुछ हिस्सा वो तिलावत किया गया है। अल्लाह फरमाते हैं कि वला तुबाशिरूहुन्ना, अपनी औरतों के पास जाने से रुक जाओ, व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद, जब तुम मस्जिदों में इत्तिकाफ के लिए आ जाते हो। तिल्का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं, इनके करीब ना जाना। अल्लाह ताला तुम्हें ये बातें बड़ी खोल के बयान करता है, लअल्लहुम यत्तकून, ताकि लोग तकवे वाले बन जाएं। रमज़ान मुबारक, ये रहमतों वाला बरकतों वाला महीना, जिसका हम कितनी देर से इंतज़ार कर रहे थे कि 2 महीने रह गए, 1.5 महीना रह गया, इतना रह गया, वो दाखिल हुआ और कितनी तेज़ी से गुजर रहा है। अब एक दिन छोड़ के अगले दिन वो एतिकाफ और जो आखिरी अशरा शुरू होने वाला है, तो जिस बंदे ने जितनी इबादत की हैं अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। लेकिन अब वो वक्त आ गया है जबकि बंदा बहुत ज़्यादा इबादत करे, बहुत ही ज़्यादा इबादत करे। नबी अलैहिस्सलाम के बारे में हदीस में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम जिस वक्त आखिरी अशरा आ जाता तो इतनी इबादत करते जो पहले अशरों में उतनी नहीं करते थे, आखिरी अशरे में आके इंतहाई ज़्यादा इबादत करना शुरू करते थे। तो अल्लाह ताला ने ये मुसलमानों को, अहले ईमान को ये इजाज़त दी है कि अगर रात को अपनी बीवी के पास जाना चाहें तो उहिल्ला लकुम लैलतस सियाम रफ़सु इला निसाइकुम, रोज़ों की रातों को भी अगर मियाँ बीवी मिलना चाहते हैं तो कोई हरज नहीं। लेकिन ये जो अय्याम शुरू हो रहे हैं, यहाँ फरमाया कि जो तुम्हारी जायज़ हाजात, जैसे तुम रोज़े की हालत में खाना पीना छोड़ देते हो दिन में, तो इसी तरह जब तुम एतिकाफ में आ जाओ तो हर चीज़ से पीछे हो जाओ, अपनी बीवियों के पास भी ना जाओ। तो वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद, बस एतिकाफ के लिए आ जाओ, इबादत के लिए आ जाओ, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत के लिए वक़्फ़ कर लो। और आखिरी अशरा ये बहुत ही ज़्यादा इबादतों वाला अशरा है। नबी अलैहिस्सलाम के बारे में हदीस आती है कि जब आखिरी अशरा शुरू हो जाता तो नबी अलैहिस्सलाम शद्दा में इज़ारा हो, नबी अलैहिस्सलाम अपने कपड़े मजबूती से बांध लेते, वअयक़ज़ अहलहू, और अपने अहले खाना को भी जगाते, खुद भी जागते, अहले खाना को भी जगाते, व अहया लैलहू, और इसकी आखिरी अशरे की रातें जाकर गुजारते। तो हमने ये समझ रखा है कि आखिरी अशरे में चूँकि लैलतुल क़द्र है तो हमने लैलतुल क़द्र की वो रात जो जिसको हम 27वीं ही कहते हैं, सिर्फ उसको जागना है। आगे पीछे वो जो रातें गुजर जाती हैं, ताक रातें भी, हम उनका भी एहतमाम नहीं करते। जबकि नबी अलैहिस्सलाम के बारे में कि अहया लैलहू, सारे का सारा आखिरी अशरा, उसकी ताक रातें भी, उसकी जुफ्त रातें भी, सारी ही नबी अलैहिस्सलाम वो जाकर गुजार दिया करते थे। तो पता ये चला कि हमसे अगर पिछले 2 अशरों में कोई कमी रह गई है तो अल्लाह को मना लें और ज़्यादा इबादत कर लें। इसलिए कि हदीस में आता है कि जब रमज़ान शुरू होता है तो अल्लाह ताला की तरफ से ये निदा लगा दी जाती है कि या बागी अल खैर अक़बिल, ऐशाइयाँ करने वाले और ज़्यादा कर लें, नेकियां करने वाले और ज़्यादा कर लें, जितनी कर चुके हो और ज़्यादा करो। भैया बागी शर्र अक्सर, और ऐत बुराइयाँ करने वालों अब तो बुराइयों से बाज आ जाओ। एक बंदा रमज़ान के अंदर आखिरी अशरे के अंदर उसकी तबीयत में तब्दीली नहीं आती, रूहानियत नहीं आती, उसके दिल में ईमान वाली लज्जत नहीं आती, तो फिर कब आएगी? रमज़ान भी गुजर जाए, आखिरी अशरा भी गुजर जाए, इसके बावजूद उसके दिल में वो ईमान वाली, सरूर वाली लज्जत और शीरीनी, हलावत और मिठास उसके अंदर आए ना, उसको पता न चले कि रमज़ान और गैर रमज़ान में क्या फ़र्क था, तो इसने रमज़ान से कुछ नहीं पाया। तो अल्लाह ताला ने सूरह अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन में फरमाया कि वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, ये अल्लाह की जन्नतें हैं, जन्नत में अहले ईमान तख्तों पे बैठे होंगे, हर तरफ नेमतें ही नेमतें होंगी और नेमतों के आसार
ان के चेहरों पे वादे हो रहे होंगे, तो अल्लाह फरमाते हैं कि ये नेमतों के रसूल के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ जाओ, जितना कर सकते हो कर लो, जितना एक दूसरे से आगे बढ़ सकते हो। सही बुखारी सही मुस्लिम में रिवायत है, सही मुस्लिम में हदीस नंबर 595, फकीर सहाबाए किराम, गरीब सहाबाए किराम नबी अलैहिस्सलाम के पास आए, उन्होंने कहा कि ज़ाहब अहलुद दुसूर बिद्दरजातिल उला वन नईमिल मुकीम, कि हजूर अमीर बंदे सारा अजर ले गए, नेमतों वाली जो कायम रहने वाली नेमत जन्नत की वो तो सारे अमीर लोग ले गए। तो हजूर ने फरमाया कि ये कैसे हुई? उन्होंने कहा कि युसल्लूना कमा नुसल्ली, हजूर हम भी नमाज़ें पढ़ते हैं, अमीर बंदे भी पढ़ते हैं, व यसूमूना कमा नसूम, हम रोज़े रखते हैं, अमीर लोग भी रखते हैं, व यतसद्दक़ूना वला नतसद्दक़ू, हजूर उनके पास पैसे ज़्यादा हैं, वो सदका करते हैं, हम सदका नहीं कर सकते। और फिर वयुअतिकूना वला नुअतिक, हजूर उनके पास पैसे होते हैं, वो गुलामों को आज़ाद कर देते हैं, हमारे पास वो भी नहीं है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अफ़ला उअल्लिमुकुम शैअन तुदरिकूना बिही मन सबक़कुम व तस्बिकूना बिही मन बअदकुम, तुम्हें एक ऐसा वजीफा बता दूं कि जो वजीफा करोगे तो तुमसे जो आगे है, जितना भी आगे है, नेकियां करता करता जितना भी आगे है वो वजीफा करो तो उसको पहुंच जाओगे। अब ये कितना बड़ा अमल है, सहाबाए किराम उनकी कितनी ज्यादा ख्वाहिश है। यूं समझ लें कि एक बंदा उसकी उम्र 75 साल है, एक बंदा उसकी उम्र 80 साल है, उसने सारी जिंदगी कितनी मेहनत की, कितनी नेकियां की, और एक बंदा उसकी उम्र 15 साल है, 20 साल है, तो वो ये वाला अमल शुरू कर दे तो तुदरिकूना बिही मन सबक़कुम, जो तुमसे आगे जितना भी निकल चुका है तुम उसके बाद पहुंच जाओ। कितना बड़ा अमल है। यूं समझ लें कि एक बंदा यहाँ से इस्लामाबाद के लिए सफर किया, तो वो इस्लामाबाद के करीब है, 5-10 किलोमीटर पीछे है, एक पीछे से चला तो उसको जाके पाले, इसके पास कितनी तेज सवारी होगी। तो ये अमल नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि परेशान नहीं होना, तुम्हें एक ऐसा अमल बता देता हूँ कि जितना भी तुमसे आगे निकल चुका है तुम उस तक पहुंच जाओगे। व तस्बिकूना बिही मन बअदकुम, और फिर तुम्हारे आमाल, ये इतना अमल बेहतरीन है कि तुम्हारी सवारी इतनी तेज होगी कि तुमसे आगे कोई नहीं निकल सकेगा। तुमने ये अमल कर लेना तो फिर सबसे आगे आगे रहोगे, पीछे से आकर तुम्हें क्रॉस करके वो आगे नहीं निकल सकेगा। इतनी बड़ी नेकी है। तो सहाबाए किराम कहते हैं कि इतनी बड़ी नेकी फिर तो हमें बता दीजिए। नबी अलैहिस्सलाम ने वो नेकी बताई कि फर्ज नमाजों के बाद 33 दफा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर, ये वाला वजीफा कर लिया करो तो तुम इतना बड़ा अजर पाओगे। अब सहाबाए किराम कितनी नेकी चाहते थे, कितना उनके ज़हन में ये था कि अजर ज़्यादा मिल जाए, कितना उनके ज़हन में ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमा लें। तो उन्होंने गरीब सहाबाए किराम ने अमल करना शुरू कर दिया। अमीर साहबा को पता चल गया कि जो पीछे की करते हैं, क्या पढ़ते जा रहे हैं, तो पता चलते चलते उनको भी पता चल गया, उन्होंने भी ये पढ़ना शुरू कर दिया। गरीब सहाबाए किराम फिर नबी अलैहिस्सलाम के पास आए कि हुजूर जो अमल आपने हमें दिया था वो तो उन्होंने भी करना शुरू कर दिया है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, पर जिसको अल्लाह चाहता है दे देता है। तो अल्लाह का फजल तलाश करने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि ये अय्याम जो हैं आगे शुरू होने वाले, ये जो गुजर रहे हैं, और ख़ास तौर पे आखिरी अशरा, वो बहुत ज़्यादा मेहनत वाला है, वो बहुत ज़्यादा कोशिश वाला है। सुनन नबी दाऊद की रवायत है, हसन दर्जे की हदीस है, हदीस नंबर 1678 है। वो मशहूर किस्सा कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास माल आया, तो उन्होंने कहा कि चलो पहले कुछ माल कम होता था, आज फरावानी कुछ अच्छी है, अल्लाह के रास्ते में सदका। नबी अलैहिस्सलाम ने तरगीब दी है तो आधा माल घर छोड़ आए, आधा उधर ले आए। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि उमर क्या लेके आए हो? उन्होंने कहा कि हुजूर जितना ले आया हूँ इतना पीछे छोड़ आया हूँ, वह के घर के सामान को आधा आधा कर दिया है। तो उस वक्त वो कहते हैं कि मेरे ज़हन में ये था कि आज अबू बकर सिद्दीक से आगे निकल जाऊंगा, अबू बकर सिद्दीक
से आगे कोई नहीं निकल सकता। अबू बकर का पहला नंबर, जिसका मर्जी कहते रहो, पहला नंबर अबू बकर का ही है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, उनसे पूछा गया कि तुम की क्या लेके आए हो, क्या छोड़ के आए हो? वो कहते हैं कि अब कई तो लहुल्लाह व रसूलहू, घर में अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, जितना भी माल है घर का सारा ही माल ले आया। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, फिर इसलिए मैंने समझा कि अबू बकर सिद्दीक से आगे कोई नहीं बढ़ सकता। तो ये सहाबा किराम है, ये नेकी होती थी कि किस तरह एक दूसरे से आगे बढ़ जाएं, किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कर जाएं। और सोचने की बात ये है हज़रात, ये लम्हा फिक्रिया भी है कि जब किसी का मेहमान आ जाता है ना, तो फिर 2-4 हज़ार बिल ये छोटी सी बात है। 2-4 हज़ार बिल कोई बड़ी बात नहीं है। 10-12 हज़ार का 2 बंदे 4 बंदे खाना खाते हैं। और जब मस्जिद के लिए कहा जाए, मदरसे के लिए कहा जाए, मस्जिद के सौदे के लिए कहा जाए, बाहर के इदारों के लिए अपील की जाए, तो कहते हैं 100 छोटा नोट तो नहीं। फिर देखते हैं कि 50 दइए कि 40 दइए। हम छोटे से छोटा नोट देखते हैं, वो भी दिल करता है कि हो काटो जान। तो हज़रात, नबी अलैहिस्सलाम कितना ज़्यादा खर्च करते थे। हदीस में आता है कि रमज़ान में हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम के साथ कुरान पाक का दौर किया करते थे। और जब वो आते तो नबी अलैहिस्सलाम इतना ज़्यादा इन्फाक फी सबीलिल्लाह करते, इतना अल्लाह के रास्ते में खर्च करते, कर रिहिल मुरसला, जैसे तेज आंधी चल रही है ना, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, इतना नबी अलैहिस्सलाम माल देते जाते, इतना कुछ बहा देते अल्लाह के रास्ते में। हम क्या करते हैं? हमें भी सोचना चाहिए। सूरह अल-हदीद की आयत नंबर 21 में अल्लाह ने फरमाया कि साबिकू इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, अल्लाह की मगफिरत और जन्नत हासिल करने के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ जाओ, बड़ा करो आगे, ज़्यादा से ज़्यादा आगे। वो ज़्यादा मेहनत करता है तो मुझसे भी ज़्यादा करो। और सूरह आल इमरान की आयत नंबर 131 में फरमाया वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, अल्लाह की मगफिरत और उसकी जन्नत हासिल करने के लिए जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी कर लो। ये ना सोचा करो कि फारिग हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद रोजे रखने हैं, उसके बाद नसीहतें होना करना है, ये नहीं, बल्कि वसारिउ, जल्दी जल्दी कर लो जब मौका मिला है। इसलिए कि कोई बंदा पीछे से गारंटी लेकर नहीं आया कि उसने 60 साल का होकर रिटायर होना, उसके बाद मसीहतें होना, फिर 20 साल उन्हें इबादत करनी है। कोई बंदा गारंटी लेकर नहीं आया। इसलिए फरमाया कि वसारिउ, जल्दी जल्दी कर लो, जितनी जल्दी कर सकते हो। और सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 48 में फरमाया फस्ताबिकुल खैरात, नेकियां करने में एक दूसरे से आगे बढ़ जाया करो। हम दुनियादारी में तो हर एक से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, नेकियों में भी हमें सोचना चाहिए कि ये जो अय्याम आ रहे हैं आगे, वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं। अगर पिछले सालों में या पिछले 18 अय्याम में हमने कोई कमी कोताही की है, तो ये अगले 10 दिन जो आ रहे हैं उनमें अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर लें। बात बंदे वो ये समझते हैं कि मेरे बगैर तो दुकान नहीं चल सकती, मेरे बगैर तो ये काम नहीं चल सकता, मेरे बगैर तो घर का ये काम नहीं चल सकता। वो अपने आप को इतना नागुजीर समझता है कि मेरे बगैर तो ये फैक्ट्री का काम नहीं चल सकता, कि सारा काम तो मैंने उठा रखा है। अल्लाह ना करे जब उसमें कोई बीमारी आती है ना, तो ये बेड पे लेटा होता है और 2-2 महीने घर के बेड पे लेटा रहता है, सारे काम पीछे डालते रहते हैं। इसलिए अपने आप को इतना नागुजीर ना समझें, ये ना समझें कि मेरे बगैर तो कुछ काम हो ही नहीं सकता। बंदा फौत हो जाता है जो ये समझता है ना कि मेरे बगैर तो दुनिया में कोई अक्लमंद ही नहीं है, बंदा फौत हो जाता है, पीछे काम उसी तरह चलता रहता है, कोई फर्क ही नहीं पैदा। इसलिए अपने आप को ये ना समझें कि मैं इतना अफलातून हूँ, मैं इतना रस्तू हूँ, मैं इतना ज़हीन और अक्लमंद हूँ कि मेरे बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। कोई बात नहीं, अगर तो बीमार हो जाता है, अगर कोई तकलीफ आ जाती है, तो उस वक्त भी अगर तो 10-20 दिन बेड पे लेटा रहता है, तो अल्लाह के लिए एहतिकाफ के लिए आ जाए। अगर अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है, ताकत दी है, तो कोशिश करें कि एहतिकाफ कर लें, कोशिश करें कि रमज़ान मुबारक में जितनी ज़्यादा इबादत हो सके। और अल्लाह ताला ने सूरह कदर ये नाज़िल फरमाई कि
इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान मजीद को लौहे महफूज से वो एक दफा जो उतारा पूरे का पूरा वो हमने लैलतुल क़द्र में नाज़िल कर दिया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या पता हो कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्रि खैरुन मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र वो 1000 महीने से बेहतर है। 1000 महीना जो कि 83 साल और 4 महीने बनते हैं, 83 साल 4 महीने जिनमें लैलतुल क़द्र ना हो, एक तरफ वो 83 साल गुजर जाए और एक तरफ एक रात की इबादत बंदा कर ले तो 83 साल 4 माह की इबादत से ज्यादा सवाब हो जाएगा। इतना ज्यादा फजीलत वाली ये रात है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, अल्लाह के हुक्म से जिब्राइल अमीन भी नाज़िल होते हैं, फरिश्ते भी आते हैं। और सलामुन हिया हत्ता मतलअल फजर, सूरज तुलू होने तक, फजर तुलू होने तक, जब गुरूब आफ्ताब हुआ है तब से जब सहरी खत्म होती है तब तक सलाम ही सलाम है, सलामती ही सलामती है। तो बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि नबी अलैहिस्सलाम ने 4 लोगों का तज़किरा किया कि उन्होंने 80 साल इबादत की, 83 साल इबादत की, अल्फ़ा शहर ने इतनी इबादत की, तो उन्होंने ज़िंदगी भर कोई एक नाफरमानी भी ना की। तो सहाबा किराम, चलो यूँ कह लें कि पहली उम्र उनकी, किसी की उम्र 800 साल है, किसी की उम्र 1000 साल है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तो तबलीग ही करते रहे, तबलीग ही करते रहे। वो आगे इतनी लंबी उम्रें होती थी और हमारी उम्रें छोटी छोटी उम्रें हैं। तो अल्लाह ताला ने एक नेमत ऐसी दे दी कि जो तुम्हारी उम्र 60 से 70 साल तक औसत उम्र है, उसमें फिर रमजान नहीं जाना चाहिए, उसमें फिर आखिरी अशरे में कमी कोताही नहीं होनी चाहिए, उसमें ताक रातें उनमें अपना इतना ज्यादा एहतमाम करें कि हर बंदा कोशिश करे कि दिन में अपनी मसरूफियात को खत्म करके कोई दिन को आराम भी कर ले ताकि रात के लिए अपने आप को तैयार कर ले। और जब रात को वो जाग लेता है, रात को पा लेता है, जो बंदा उस रात को पा लेता है तो समझ लें कि एक रात का पाना 1000 महीने की इबादत से आगे निकल जाएगा। सही बुखारी के हदीस नंबर 2017 में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तहर्रु लैलतल क़द्रि फिल वित्री मिनल अश्रिल अवाखिर मिन रमज़ान, के रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश किया करो। और सुनन नसाई की एक हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने एक बरकत वाला महीना दिया है, अल्लाह ने तुम्हें इसमें रोजे फर्ज किए हैं। और फिर फरमाया लिल्लाहि फीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहर मन हुरिमा खैरहा फ़क़द हुरिम, इसमें एक रात ऐसी है जो कि 1000 महीने से बेहतर है, जो इससे महरूम हो गया वो हर चीज से महरूम हो गया। इतनी बरकत वाली रात है, इतनी रहमत वाली रात है। और रातें भी छोटी छोटी हैं, कोई इतनी लंबी सर्दियों वाली रातें नहीं हैं। तो आधी रात तो गुजर जाती है तकरीबन तरावियां पढ़ते पढ़ते, तो थोड़ा सा और ऐसा 2-3 घंटे पीछे रह जाते हैं, आगे शहरी के लिए उठ जाते हैं। अगर ये 2-3 घंटे मजीद अल्लाह ताला की इबादत में गुजार लिए जाएं तो लैलतुल क़द्र खैरुन मिन अल्फ़ि शहर, ये 83 साल की इबादत से ज्यादा, ये 1000 महीने की इबादत से ज्यादा सवाब मिल जाता है। तो फिर कोशिश क्यों नहीं करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। अब हमारे कुछ भाई ये समझते हैं कि लैलतुल क़द्र सिर्फ 27 की रात है, जबकि हदीस में जो हमने हदीस पढ़ी अभी उसमें भी ये है कि लैलतुल क़द्र को आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। नबी अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि सिर्फ 27वीं रात को उसको तलाश करो। अब देखते हैं कि बड़ी इमारतें सजा दी जाती हैं, लाइटें कर दी जाती है, रोशनियाँ सरकारी इमारत पे, दूसरी पे, अपने घरों पे लाइटिंग कर दी जाती है। कब? 27वीं को। क्यों जी? कि जी लैलतुल क़द्र की रात आ गई है, इसके एहतमाम के लिए हम ये कर रहे हैं। हो सकता है वो 21 में गुजर चुकी हो सकता है कि लाइटें वो 27 में कर रहे हैं, मेरे सारी वो 27 में कर रहे हैं, हो सकता है वो 23 में गुजर चुकी हो। सही बुखारी के हदीस नंबर 2027 हजरत अबू सईद अल-खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने हमें फरमाया
کہ اعتکاف کیا اور اس کے بعد پھر آخری عشرہ جب شروع ہونے لگا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بتا دیا گیا تھا کہ آخری عشرے میں طاق راتوں میں ایک رات ہے، تو وہ رات میں تمہیں بتانے کے لیے آیا تھا۔ آگے دیکھا تو دو بندے جھگڑ رہے تھے، ان کے جھگڑے کی وجہ سے میرے ذہن سے وہ بات نکل گئی تھی، کون سی تھی، 21 والی تھی یا 23 والی تھی، لیکن مجھے اتنی بات یاد رہی کہ جب وہ رات گزر جائے گی تو وہ رات گزرنے کے بعد جب فجر کی نماز پڑھوں گا تو فجر کی نماز میں اس حالت میں پڑھوں گا کہ بارش ہو چکی ہوگی اور میرے چہرے پہ کچھ بارش کے اثرات، بارش کے قطرے، مٹی، یہ جو ہے کیچڑ کے کچھ نہ کچھ نشانات میرے پیشانی پہ لگے ہوں گے، یہ نشانی مجھے یاد رہی ہے۔ تو حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 21ویں رات تھی، فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، اس رات پھر بارش ہو گئی، وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَىٰ عَرِيشٍ، اور مسجد وہ کھجور کے تنے وہ اس طرح کی تھی، اس طرح کے لینٹر تو بھی ڈلے تھے نا کہ پانی نیچے نہیں آئے گا، تو پانی نیچے آ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ جب فجر کی نماز ہوئی 21ویں رات کو جب گزری تو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے اعلیٰ جبہتہ اثر الماء والطین، نبی علیہ السلام کے پیشانی مبارک کے اوپر پانی اور یہ جو نیچے مٹی تھی وہ تھوڑا سا پانی گیلا ہو کے مبارک پیشانی کے اوپر وہ نشانی لگی ہوئی تھی۔ تو اس سے ہم نے اندازہ کیا کہ وہ 21ویں رات گزر چکی ہے۔ تو یہ صحیح بخاری کی اس روایت میں یہ پتہ چلا کہ یہ 21ویں رات ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1168 1168 حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہی جو حدیث ہم نے 21ویں رات والی حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی پڑھی، اسی طرح یہی روایت کے الفاظ ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 23ویں رات تھی، تو اس وقت نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی میں بارش کے کچھ اثرات تھے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سال میں کبھی 21 کو بارش ہوئی ہو سکتا ہے کہ اگلے سال اس سے اگلے سال 23 میں یہ ہو چکی ہو۔ تو وہ بارش والے نشان حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 23ویں رات کو دیکھے، تو جو نشانی بتائی گئی تھی کہ لیلۃ القدر اس میں ایسے ہوگا، تو وہ میں نے وہ کہتے ہیں کہ 23 کو دیکھا۔ اور سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 1380 صحیح حدیث ہے، وہی راوی جو کہ صحیح مسلم کے راوی حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کی، ان لی بادیۃ اکون فیہا وانا اصلی فیہا بحمد اللہ، حضور ایک گاؤں میں رہتا ہوں، مدینہ شہر سے تھوڑا دور رہتا ہوں، الحمدللہ وہاں نماز وغیرہ تو پڑھتا ہوں، فامرنی بلیلۃ انزلھا الی ھذا المسجد، مجھے کوئی رمضان المبارک کی کوئی ایسی رات بتا دے جس رات میں آپ کی مسجد میں آ کے عبادت کر لیا کروں رمضان کی راتوں میں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ایسے کرو 23ویں رات کو آ جایا کرو۔ تو کیا ایسے ہو سکتا تھا کہ رات 21ویں ہو، نبی علیہ السلام اس کو 23 کو بلا لیں؟ تو وہ ہے کہ یہ 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، 25، 27 اور 29 بھی ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اسی سارا دو لائٹیں چلا دیے 27 اور 29 گزر جائے۔ تو یہ ایسا ایک تو لائٹیں کی تو ضرورت نہیں ہے، ابھی روشنی تو دل کے اندر ہونی چاہیے۔ دل کے اندر اندھیرے ہیں، باہر ہم نے لائٹیں کی ہوئی ہیں۔ دل کے اندر کالے نشان ہیں، گناہوں کے نشان ہیں، باہر ہم لائٹیں ڈال دیتے ہیں۔ حرام کا پیسہ ہوتا ہے، بلڈنگ کے باہر دیکھتے ہیں حرام فضل ربی نہیں ہوتا ہے۔ حضرات سوچنے کی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کتنی زیادہ جستجو رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے کو پوچھا گیا کہ آپ کے ابا جان عبادت کرتے تھے، مسجد میں شہر میں جاتے تھے، تو آپ کا معمول کیا تھا؟ وہ کہتے کہ اپنی سواری لے جاتے، مسجد نبی کے باہر اپنی سواری باندھ دیتے اور مسجد میں داخل ہو جاتے۔ ضروری کام واش روم میں جانا ہوتا، قضائے حاجت کے علاوہ بالکل کسی کام کے لیے باہر نہیں نکلتے تھے۔ ساری کی ساری رات مسجد میں عبادت کرتے رہتے، صبح ہوتی فجر کی نماز پڑھتے، اپنی سواری پہ بیٹھتے اور پیچھے اپنے گھر اپنے گاؤں میں آ جاتے۔ تو گویا کہ اس روایت سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ رات 23ویں رات ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 762 حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ان اخاک ابن مسعود، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو بندہ سارے سال کی راتیں وہ جا کر گزار لے گا وہ لیلۃ القدر پا لے گا۔
یہ آخری عشرے میں بھی ہے، اور آخری عشرے کو بھی چھوڑو یہ 27ویں ہے، اور وہ انشاءاللہ بھی نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ ہے 27ویں رات۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 762 میں ہی کہ واللہ انی لعالمھا، حضرت ابی بن کعب اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے تھے کہ وَأَكْثَرُ عِلْمِي هِيَ اللَّيْلَةُ، میرا زیادہ علم کہ جس رات کا نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا تھا وہ یہ تھی کہ وہ 27ویں رات ہی ہے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پوچھا، یہ سنن ابن ماجہ کے حدیث نمبر 3850 ہے کہ حضور اگر وہ رات مجھے مل جائے تو میں کیا دعا مانگا کروں؟ تو لیلۃ القدر کی خصوصی دعا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہ کہا کرو اللہم انک عفو، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، تو معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے، فاعف عنی، اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ تو یہ دعا کو یاد کر لیں، چھوٹی سی دعا ہے، جامع دعا ہے، نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ بندہ کثرت سے پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر کی تلاش کی، اللہ تعالیٰ ہمیں آخری عشرے میں جاگنے کی اور آخری عشرے میں جستجو کرنے کی، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بھائیو، سال کے بعد ہمارے بھائی محترم قاری صاحب جو ہمارے پاس ہیں، قاری صدیق صاحب، ان کے پیچھے گاؤں کا ادارہ ہے، اس کی طرف سے بھائی آتے ہیں، تو 150 کے قریب انہوں نے لکھا ہے کہ بچے بچیاں جو زیر تعلیم ہیں، تو یہ آندھیا بہانے والا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے والا مہینہ ہے، اور یہ تو اپنا ادارہ ہے، ہمارا اپنا ادارہ ہے، اپنے قاری صاحب ہیں، تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے جائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات کو، عبادات کو قبول فرمائے۔ سنن ابی داؤد کے حدیث نمبر 1609، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ فطر، صدقہ فطر کو فرض کیا، اور اس کا فائدہ کیا ہے کہ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ روزہ دار روزے کی حالت میں جو کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی لغو بات کر جاتا ہے، کوئی فضول کوئی کر جاتا ہے، تو صدقہ فطر کرنے سے اس کا گناہ یہ دھل جاتا ہے۔ وطعمۃ للمساکین، اور مسکینوں کے کھانے کا اہتمام ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ عید کے لیے اچھے کپڑے بناتے ہیں، اچھے اچھے کھانے بناتے ہیں، تو عید کے دن، عید سے نکلنے سے پہلے یہ ادا کرنا ضروری ہے، اور آپ 2-3 دن پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ عید کے نکلنے سے پہلے یہ ادا کر دیتا ہے تو اس کا صدقہ فطر شمار ہوگا۔ اگر عید ہو گئی اس کے بعد یہ کرے گا تو پھر عام صدقوں جیسا صدقہ ہے، پھر صدقہ فطر نہیں ہوگا۔ تو صدقہ فطر وہ ادا کرنا چاہیے۔ اور ایک بڑی مشہور حدیث، لمبی حدیث ہے، وہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے، صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر 2311 ہے کہ صدقہ فطر جمع تھا، 3 رات تو وہ حفاظت کے لیے موجود رہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ چور آئے گا، خیال کرنا۔ ایک دن آیا، دوسرے دن آیا، تیسرے دن آیا، تو تیسرے دن جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ لیا تو اس نے وظیفہ بتا دیا کہ وظیفہ بتاتا ہوں، وظیفہ پڑھ لو، پھر تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوا کرے گا۔ تو انہوں نے آیت الکرسی بتا دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہے تو شیطان تھا لیکن بات اچھی بتا گیا ہے، لیکن آیت الکرسی وہ جو پڑھتے رہے، اور یہ جو وظیفہ بتایا گیا، تو 3 دن تو نبی علیہ السلام کی مسجد میں یا باہر وہ صدقہ فطر جمع تھا، اور 3 دن تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی حفاظت کرتے رہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ 3 دن پہلے تو نکال لیا جاتا ہے، تو ساتھ ہی یہ بھی پتہ چلا کہ اگر اجتماعی طور پہ وہ نکال لیا جائے، پھر گلی کے، محلے کے یا اپنے علاقے کے غریبوں کو دیکھ لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے سارا صدقہ فطر ایک جگہ پہ جمع کیا ہوا تھا۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے
کہ گھر گھر جا کر لوگ سارے گھروں سے صدقہ فطر جمع کر لیتا ہے اور کچھ لوگ بیچارے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ نیکیاں بھی زیادہ کریں۔ اعتکاف ہے، رمضان ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، صدقہ و خیرات ہے، صدقہ فطر ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں ہی نیکیاں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ صدقہ فطر جو ہے، ایک سا ایک ٹوپا، یہ آپ گندم سے دے سکتے ہیں۔ جو اناج آپ زیادہ تر کھاتے ہیں گھروں میں، ہم یہ گندم ہی کھاتے ہیں، آٹا ہی کھاتے ہیں، چاول ہے، کھجور ہے، یا دوسری جو چیزیں ہیں مرکہ وغیرہ، کشمش وغیرہ، یہ بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن گندم سے عمومی طور پہ اس کا آپ نے 2.5 کلو دینا ہے تو اس کا تقریباً 300-400 اگر دے دیں، 500 روپیہ دے دیں تو الحمدللہ وہ پورا ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ وہ جنس ہی دیں، زیادہ افضل یہی ہے۔ عام وقت اگر اس کے پیسے بھی دے دیے جائیں تو علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ اس کے پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے کے سارے اعمال ان کو قبول فرمائے گا۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، واذل الشرک والمشرکین، واذل الکفر والکافرین، واذل البدعة والمبتدعين، اللهم دمر ديارهم وخرب بنيانهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين۔ تعالوا عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب